हेलो एवरीवन मु एस के जेना स्वागत करुच्ची इतिहास द्वितीय पाठ जार नाम है भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशार यार प्रभाव। पूर्व क्लास आम देखी भारत में किभली भाव असहयोग आंदोलन होता। असहयोग आंदोलन टी केबे कांग्रेस अधिवेशन में गृहीत होता केबे अनुमोदित होता एवं यार रेजल्ट कौन होता आम पूर्व क्लास पढ़ी। एवं पढ़ा ओडिशार असहयोग आंदोलन और यार प्रभाव कौन कौन होता। तो चलो स्टार्ट करिए। समग्र भारत में असहयोग आंदोलन चलता बेले ओडिशा यही महास्रोत बाद पड़ नाला। गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महाताब आदि नेता मैंने यह आंदोलन को सफल करने समस्त प्रकार चेष्टा करते। गांधीजी ओडिशा को आगमन यह आंदोलन गति को क्षिप्रतर करथिला। 1920 मसीह नागपुर अधिवेशन में ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि जोग देते। पूर्व क्लास आम पढ़ी नागपुर अधिवेशन होता जो थी कि आम असहयोग आंदोलन टी अनुमोदित होता। तेज से अधिवेशन में आमर ओडिशारू 35 जन प्रतिनिधि जोग देते। तापर देखिए यही अधिवेशन फेरी गोपबंधु दास 1921 मसीहा जनवरी 24 कटक छात्र मानू उद्बोधन देते एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन संगठित करते। पर 1921 मसीहा मार्च मसरे तांकर उद्यम ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी किए गठन करथिला। यार प्रथम सभापति किए थिले, यार संपादक किए थिले, क्वेश्चन आसीओ परीक्षा रे। तो 1921 मसीहा मार्च मसरे गोपबंधु दास ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन करथिले। से होइथिले निजे यार प्रथम सभापति एवं ए कमिटीर संपादक थिले भागीरथी महापात्र। देखु दियो ना टी है नोट खातार मेंशन कर। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन को ओडिशार लोकाभिमुखी कराइबा निमंते 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा आसिथिले। तो 1921 मार्च 23 से कटक ठारे पहुँची सेठारे जनसमावेश को उद्बोधन देते। गांधीजी उद्बोधन में अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नर नारी से अलंकार सामग्री तिलक स्वराज पांठी को दान करते। यापर गांधी भद्रक, पुरी, ब्रह्मपुर ठारे उद्बोधन दी ओडिशावासी मन में जातीय उन्मोदना सृष्टि करते। खदीर व्यवहार, चरखार प्रचलन एवं स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह उपर से गुरुत्व देते। कार्यक्रम देखिए ओडिशार यह असहयोग आंदोलन को गतिशील करने कौन कौन कार्यक्रम मान ग्रहण कराइला। प्रथम तो ब्रिटिश द्रव्य, कोर्ट कचेरी और शिक्षानुष्ठान वर्जन। द्वितीयतः खदीर व्यवहार और चरखार प्रचलन। तृतीयतः हिंदू मुसलमान एकता, तत्सहित अस्पृश्यता निराकरण और निशा निवारण एवं जातीय शिक्षार प्रचलन। ये सब गोटे गोटे थिला कार्यक्रम माध्यम। तापर देखिए अग्रगति। अग्रगति कौन होता ना 1921 मसीहा अगस्ट मास 3 तारिख में पुरी रे विदेशी वस्त्र गुड़िकर अग्नि संयोग कराइला। सही वर्ष अगस्ट मास 11 और 14 तारिख में कटक ठारे जनसाधारण विदेशी लुगा फोड़ी देते। देख ये आम देखिले विदेशी वस्त्र रे अग्नि संयोग करिया। तापर देखिबा कलिकता ठारे लुगा कल काम करथिया ओडिया श्रमिक माने दुकान गुड़ी को विदेशी लुगा पेटी देबाकू मना कर देथिले। सत्याग्रही माने विदेशी लुगा आगे विदेशी दुकान आगे धारणा दे मद बिक्री बंद कर देथिले। बहु विशिष्ट ओडिया व्यक्ति तांकर पदपदवी त्याग करी असहयोग आंदोलन में जोग देते। गोपबंधु चौधरी, नीलकंठ दास, लिंगराज मिश्र, मुकुंद प्रसाद दास, सुरेंद्रनाथ दास, मोहम्मद हनीफ, चंद्रशेखर बेहेरा और शिवस्च पंडा आदि से चाकरी त्याग करते। एसबू तुम नोट रे मेंशन करदेव है। जदि लंग क्वेश्चन आसे तो ओडिशार असहयोग आंदोलन कौन थी और तार कार्यक्रम अग्रगति कौन थी तो यह सब लिख सब गोटे गोटे पॉइंट कर रखिदियो। गोपबंधु दास, जगबंधु सिंह, विश्वनाथ दास, नटवर गड़तिया, रामनारायण मिश्र, भागीरथी महापात्र, अच्युतानंद पुरोहित और महेंद्र वर्मा से वकिलादी वृत्ति त्याग करते। ये देखिले कौन चाकरी पर त्याग करते ये देखिले कौन वकिलादी व्यवसाय त्याग करते। से भली बालेश्वर, भद्रक, तीर्तोल एवं पुरी ठारे घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करी
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ ଗୋଟେ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ କି ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909 ପିଲାମାନେ ଏ ହେଲା 1909 ହେଲା। ବହିରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ବହି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ। ତ 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ବହିରେ ମାର୍କ କରିବ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ନୋଟ୍ କରିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତାକଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳଗା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେହିଭଳି କଟକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଟକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। କେଉଁଠାରେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା? ସମାଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଦମନ ଲୀଳା କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କାରାରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଓ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ। ଏହି ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ବହିରେ ମାର୍କ କରିଦିଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି। ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ସମାଜ। କିଏ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏବଂ କେତେ ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? 1 ମାସ। ଏସବୁ ନୋଟ୍ରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଚୋରିଚୋରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ପୁରା ବିଦ୍ରୋହ ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜା
राजेंद्र नारायण भंसदेव कनिका राजा किए थे ना राजेंद्र नारायण भंसदेव से दमन करने निमंते इंग्रेज मान सहायता नहीं फल इंग्रेज मान दुई जन इंग्रेज मान गोली चालना जो दुई जन मृत्युवरण करते बेले अन्य माने आहत होते समाज और उत्कल दीपिका माध्यम कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसीला तेबे एठार आईन अमान्य करथिबा अभियोग गोपबंधु दास एवं भागीरथी महापात्र को गिरफ्त कर हजारबाग जेल को पठा जाइथिला। ए दुईटी ना तुम मन पड़ो एवं जस्ट किछ समय पूर्व पढ़ी ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन करथिले किए ना 1921 मसीहा मार्च मसरे गठन करथिले पंडित गोपबंधु दास। यार प्रमुख प्रथम सभापति मध्य से थिले एवं संपादक किए थिले ना भागीरथी महापात्र। ए दुई जन को गिरफ्त कर हजारबाग जेल को पठा जाइथिला। तेबे ए असहयोग आंदोलन वार्ता ओडिशार कोण अनुकोण प्रतिफलित होता। महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम को लोकाभिमुखी कराई ए नैतिकता और निष्ठापरता विजय बपन करते। ओके ये आमर क्लास समाप्त होइछि। जदि किसी डाउट अच्छी तो कमेंट सेक्शन कह क्लास टी केमी लगला मत जनइब। थैंक यू। आउ गोटे क्लास करी जस्ट 2 मिनिट 3 मिनिट भितर यही टॉपिकटा को कवर करने चेष्टा करी रिविजन करवा बहुत भलसे करवा से देखा आम। थैंक यू।